हिंदू धर्म व अक्षय तृतीया सालनो बेलायखन कथार साल खनै पालायजागो आ सालनो आगिबो गोबांमा काहाम पाटिमु पाटिमानि महाभारत खरसाजाक तंगो जेफुरु पांडव रक बनवास थांनानै बागै नखर आफरो मताय कृष्ण द्रौपदीनि याग अक्षय पत्र याफारै रेव अक्षय पत्र अंखा जे मानैनि माइमुइ पाया आ सालनो सामंनि मताय अन्नपूर्णा देवी आसायो आ सालो मताय कुबेरबो रां पैसानि मताय खनै सिनेमं रिजागो अब हाय काहाम पाटिमु रने बागैनो अक्षय तृतीयानि सालनो बेलायखन काहाम हनै सिनि जागो आसालो मताय लखिनि मताय रिके बेलायखन काहाम अंग हनै खाखलाय जागो रांसाक रिजाक रकनि मताय हनै सिनेमं मानै तंगो मताय लखि आबनि बागैनो सांग्रं सालो रांसाकनि फाल नग रगो गोबांमा लुकु रकनो रांसाक पाइनानि बागै गथुममानि बनुकजाखा এই বছর আমাদের 275 রুপিস পার গ্রাম অফ আছে। তারপরে তো ডায়মন্ডে যেটা আজকাল লোককে খুব আকর্ষিত করছে ওটাতে আমরা 100% অফ অন মেকিং চার্জেস উইচ ইজ আ ভেরি গুড মানে বার্গেন ডিসকাউন্ট। তারপরে এভরিডে লাকি ড্র, তারপর একটা মেগা ড্র আছে, আমাদের 3টি স্কুটি পাবে। আর ভ্যারাইটি অফ মানে আমাদের এবার অক্ষয় তৃতীয়াতে আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ভ্যারাইটি অফ কালেকশনস অ্যান্ড অল লাইট ওয়েট, যেহেতু দামটা একটু বেশি অন্য বছরের তুলনায়, তো মানে ভ্যারাইটি অফ কালেকশনস অনেক অনেক বেশি। বিউরো রিপোর্ট কক্ষরা।